हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आज आसतु आज भिडियोटा स्टार्ट करवा। बहुत कौन करछु हाँ मुझे आसिली देव को पाठ पढ़ाई कि ताकू देवी नंबर नेम्स से लिखिक मत देखब। सी मत पचार माँ खाली नंबर नेम्स लिखी ना आउ कौन लिखी। मुझे ना खाली नंबर नेम्स लिखा 60 to 70। देली लिखापी कि से पेनसिल आनी गली पेनसिल आनापी कि पेनसिल बॉक्स नहीं आसिली ताको पेनसिल इरेजरटा देवी सी ए लिख। एबे बाबा आसिले पेंट सार्ट नापी गोटे भोजी अच्छे आमर जावाई कि तो सी बाहर आसी ठिया आम मगे पटेले जो पेंट सार्टा मोर नहीं आस। मुझे से कथा कहूँ तुम सब तो भूली जाऊच पेंट सार्ट आयरन ही थोड़ा ने बोलिकी छाड़ देकी पलैं मु कहला ठार मत ये पार्टी कर नहीं पलैले। एबे मु आसिली मो पुओ मैगी खाइब बोली कहला से मैगी बनैक आसिली। फर्स्ट पानी देली कड़ाई रे एबे पानीटा जेतु गरम हो जाइतिला तो आमे मैगी पकेदबा। लुण टिके पकेइली तापरे मैगी पकेइबा। मैगी जेतु गोटे थिला तो गोटे पकई देछि आ गोटे भी पैकेट खोलिके आ गोटे पकेइबा काढ़िकिनी पकेइबा। तो पकई सारथिली मैगीटा एबे पियाज काटुची चोपाटा छड़ाउची काटिबा। मैगीटा ता पियाज काटी सारला परे टमाटोटा काटिबी तापरे लंका भी काटिबी। पियाजटा धोईकी आनली छोट छोट पीस करी काटिदबा। टमाटा काटिबा टमाटा आगे काटी था कि मो पुओ टमाटा जेतु न खाए अधिका से चिड़ी बोली मुझे काटिली। लंका गोटे काटिबा राग आपण अनुसार आप पकई पारे। एबे मैगीटा जेतु होइतिला ताकू तो छाणिकी रखी देछि मु। एबे तेल पकेइबा गिनार अल्प तेल थिला देखिली तेरे डब्बार आने तेलटा पकेइली। तेलटा तातिया पर्यंत अपेक्षा करिबा। एबे तेल ताती गला कंचा लंका फास्ट पकेइबा पियाज पकेइबा टमाटो पकेइबा सब पकेइकी एबे भाजीबा ताकू टिके। मो झील ये रागिकी जाइतिला बोलिकी रुसिकी सेठी बसीची ताकू खाली मु बारंबार अनौची। एबे जो जाइतिली टमाटो आ मैजिक मैगी मसला आनिया कि मैजिक मैगी मसलाटा पकेले मैगीर टेस्टा आउ टिके भल आसिबो। मैगी मसला भी पकेइबा
କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଏଇଟା ବି ପକେଇଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଯେହେତୁ ହେଇନି ପିଆଜଟା ଟମାଟୋଟା ତ ତେଣୁକରି ତାକୁ ଭାଜୁଛି ମୁଁ ଏବେ ହେଇଗଲା। ମ୍ୟାଗି ମସଲାଟା ପକେଇବା। ମ୍ୟାଗି ମସଲା ବି ଗୋଟେ ପକେଇବା। ଯେହେତୁ ତାତିଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗ୍ୟାସଟାକୁ ଟିକେ ସ୍ଲୋ କରିଦେଲି। ଗୋଟେ ମସଲା ପକାଇବା କାରଣ ମୁଁ ମ୍ୟାଗି ମସଲା ପକାଇଥିଲି ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗି ମସଲା ପକାଇବା। ତାପରେ ମ୍ୟାଗିଟାକୁ ଯେଉଁ ଛାଣିକି ରଖିଥିଲି ସେଇଟାକୁ ପକାଇକିନି ଏବେ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ତାପରେ ସସ୍ ପକାଇବା। ଟମାଟୋ ସସ୍ଟା ପକାଇବା। ତାକୁ ଏବେ ଖେଳେଇକିନି ଗୋଳେଇ ଦେବା ଭଲସେ। ଆପଣମାନେ କହିବେ ଯେ ଲୁଣ କାହିଁ ପକାଇଲେନି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ସିଝେଇଲା ବେଳେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇଥିଲି ସେଥିରେ, ତ ଆଉ ଏଥିରେ ଲୁଣ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଲୁଣ ପକାଇଲେ ଲୁଣିଆ ହେଇଯିବ। ଆକୁ ଆମେ ଚାଉମିନ ମ୍ୟାଗି ବି କହିପାରିବା, କାରଣ ଚାଉମିନ ଭଳିଆ କରାହେଲା ତ ଏଇଟା, ସେଥିପାଇଁକି। ଏମିତି ତ ନର୍ମାଲ ମ୍ୟାଗି ସମସ୍ତେ ସିଝେଇକିନି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ସିଝେଇକିନି ଚାଉମିନ ଭଳିଆ କଲି। ଆର ଟିକେ ଅଲଗା ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଆପଣମାନେ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ତାପରେ ମୋ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଏବେ ହେଇଗଲା। ପ୍ଲେଟଟା ଧୋଇକି ଆଣିଲି। ଏବେ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁକି ବାଢ଼ିକି ଦେବି। ସେ କହୁଛି ମା ମୋ ବାଲା ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଦେବୁ, ସେ ଆଉ କେଉଁ ଅଲଗା ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଖାଇବନି। ସେଠି ମୋ ଝିଅ ନୁଚିକି ଦେଖୁଛି। ତାପରେ ରାଗିଛି ବୋଲିକି ସେ ପଳେଇ ଯାଇଛି, ତ ସେ ନୁଚିକି ଦେଖୁଛି, ଆମ କତିକି ଆଉ ଆସୁନି। ଆଉ ଟିକେ ରଖିଥିଲି ଯେ ମା ଖାଇବେ ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ସେ ମନା କଲେ ଖାଇବେନି ବୋଲିକି, ତ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ରଖିଦେଲି। ଆଜିର ମ୍ୟାଗିଟା ହେଇଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ଆଣୁଛି ମୋ ପୁଅକୁ ଦେବା ପାଇଁକି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସିଏ କ'ଣ କହୁଛି ଖାଇକିନି। ତାକୁ ମୁଁ ଏଠି ପଚାରୁଛି ଯେ ଧନ ମ୍ୟାଗି କେମିତି ହେଇଛି, ଭଲ ହେଇଛି? ସେ କହୁଛି ହଁ ମା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ମୋ ବାଲା ମ୍ୟାଗି ହେଇଛି ମାନେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆମ ନିବାସ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭିଉଅର୍ସ।